फाइनल रिपोर्ट रिप्लाई जाखनी था फाइनल रिपोर्ट या आखन एसेसमेंट अरे तिन आबार बियो डबलानो फुन दा जोंनिया द इमिडिएट रिसोर्ट मारि कटा मबो एसेम्बली बोला हाक वाइ खलायो आरो टेबिटि मालांलिया không khai không gặp ra quân phải 잡 này phải 잡 아르레 아수 অনেক চিন্তা ওয়ান পর্যন্ত আমরা পাওয়ার দিয়ে দিচ্ছি বাকিগুলি পাওয়ার মানে এটা অলরেডি এটা রেনোভেশনে এস্টিমেট হয়ে গেছে টাকাও পাইছি এগ্রিমেন্টও হয়ে গেছে কাজ শুরু করতে পারছি না ওই দিন চ্যালেঞ্জে করবেন এর মধ্যে আমরা আগে থেকে সিডিটি বাংছি কইরা তারপর দুগাই নালা কষ্ট Medicine school da. Diambo sound ko. Current rasa tinta. আচ্ছা গতনানি পরে অংকে অংখাবে ও লাম নিলে ভেরিফিকেশন অংকা তাই বাকি তো হবে না বুসক নক জেলার কসাদি ও যে বেকার রাম কিন্তু সাবো সিরিয়াস লিখাইনে আবু যতন আং আনি সাউথ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্টনি তরফ থেকে এবং আনি তরফ থেকে আং যতন খুলুংমা জানাंगौ आंखौ फैसा थाइनाय सानि जोंनाय दिनै जों अरनुखा जे बुसुक कष्ट मांखा ओ वाटे नेचारेल कैलामिटीज अमत जों ताइसे चिनि मानगोनां एक्स एमएलए साखा जे नेचारेल कैलामिटीज अरनरनि आरो सेफ ड्रिंकिं वाटर जे बिखि बरायनि बागै हेल्थ कैम्प रौ फाइनली दरकार दाबु अब एडीएम रो रिक्वेस्ट खाइलाङो हेल्थ कैम्प इम्पोर्टेंट ओ सप्ताह कैसे बिसुङानो बिखि बराय रनि बागै अरो कैसे कैम्प उठो नर नि बिसुङो একটা सेंट्रल पॉइंट যেখানে নর এক জায়গা নং নগ নগলে থাইমিয়া একটা জায়গা ফাইনা অফিসারও ডাক্তারও ফাইনাই আর নর থাঙিনে পিছা নরংনি সাক রক নাইজক অনেক সমস্যা আনখাবা তাই না আমন বাগিনে নর খাতা বাইদা আংকাবাং বিসি কক ছায়া তিনি তো পলিটিক্যাল কক সানান সিনি খায়া নর সমস্যা নাইনা বাগি সে খাयो অফিসারও বখাও তুই তালাঙ্কা সুঙ্গ মকল নুকা বখাও তুই তালাঙ্কা जों অল পসিবল যত মানসাক जों জবানানো বাগি সিনসাই বাইদি खाग्रा खामा दंनाय बंगरनि खाद्य व्यवस्था माखानि एसडीएम न आं सानै ताबो एसडीएम अरो मागुमो त बबे आं खानानि बिसिङो बंनि अरो बरक रिहेब रिलिफ सेन्टर अब थांमालिया थांनानै जागाबो खरै टिकेट बरक जागा नगर ओ स्कुल अफ बुसु परिबार त बारो किनि टोटल 72 ओमो चिन्ताराम पारा 1 2 मिलाय लामानि अवस्था एकदम हामदिया के तबु
खानानि बिसिं बंनि जाथाय जोंथ' दिनै जेतु माने आबो चिन्ता रामानो दसाजा खानानि बिसिं बंनि थक दाल सम माइरुं टक्टुइ रक जे नांमानि बरो एटलिस्ट राइट टु फुड टु काटलेट फैमिली अबশ্যই तो बेटलाई हालत आयन तंखाय तो साइमांगला রাইসুন সৌভাগ্য যে তিনি এমন একটা পরিস্থিতিও তিনি মন্ত্রী বাহাদুর ফাইহা তিনি দারাজেশ্বর ফাইহা তিনি আগে এক্স এমএলএ এডিএম সাহেব ফাইহা তারপর নমনি যে এরকম যে অসুবিধা যত সলভ নাই আস্তে আস্তে কিন্তু সময় একটু মারে নাই তো তাবক খাই দেমে তাবক লং গে তো আশা করি নমনি খারাপনি বিষয় এডিএম সাহেব যেহেতু সাহা খারাপনি বিষয় তুই সপায়ানো যেহেতু তিনি ইতিক একটা লামা একটা ফুকলা হয় খানা বংদরত তুই অবশ্যই খাগা খানা সবাইয়ানা হনাই প্লাস তিনির কারেন্টনি অভিশাপতম কারেন্ট ইমিডিয়েট এই সপ্তাহ বিষ্ণু নংরি কালাং হাইব কই কালাং হাতিনি বুঝে এই সপ্তাহ বিষ্ণু কারেন্ট বান্নাই ঠিক আছে লাই নংনি ই লামা যেটা ম্যাক্সিমাম যেটা কাবাই যে সাইটংমানি তাবুক তো বনো ফারিগালাক অন্তত তুম বনো নং ইয়াকুঙ্গ হিমনাই দিশা খাইयै একটা ব্যবস্থা নংনি যে কাপতুলি যে লামা মেন রোড সিতে যারা সং ফোকলাই ই সপ্তাহ বিষ্ণু খাইনা बाबी माया जे सिक बिसिंगो माने सिक इंटेरियरो चिनि बरक दङ नि जों साइ माया गाय जिबिनि मुता नितरंजन त्रिपुरा नित बोआनो मोबाइल टेक साइटे फटो रहरगा लामा बाइजाक गाय कयदिन सिगां रहरजाक दङ गाय दिनबो गोबां जायगा थांजाय दङ गाय जरा मानिया गाय दिनि जरा मानखा गाय नित साहमा बेनो जों फाइकेरो एडीएम साहेब फाइजाक दिनि एक्सएमएलए दाराजेश्वर फाइजाक दिनि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फाइजाक एसडीयू ते कारेन्टनि सिनियर मैनेजर फाइजाक नरगनि अर तामो प्रब्लेम नायनायनि बागै भिडिअ संबाय सालायमानि न भिडिअ संते एकटा पार्टो बरखागारा एसडीएम सह दं गाहायफानो जों जे नंनि अर लामानि जे माने जे अवस्था नुखा अब नुगि बेलेखनो वाना मासिखा जे नर अर निसिमि जे बनखौल थाङै बाजार खायमानि जे निजि नगनि नुखुंनि बागै जे हाति माइरुं सम मथ' बायनानि जे बनखौल थाङै जे नर अरनि मैखुतुं रक फालैयाखै जे लाइ सलाय दमानि इनकाम सोर्स अब टोटली बन्द होई थांगा गै नरनि रिलिफ केम थानानिबो नरनि अवस्था उंलिया गै कयथा एडीएम साहेबनो जे जाते नंनि अर कारेन्ट लामा ते चाथाय अबनि व्यवस्था दाखि दाखि खालायनानै गै जे खोनाका जों दाबो सुजारतै कुनु बर' प्रशासननि फाइयाखै नरनो नायफैयाखै कारण आमसुके बांखा नाय कुलमालिया प्रशासननिबो माने ते तामसाना बरक सिकुललिया नायबो माने सारा दुनिया से तुई बायकै तुई थांमानि बागै दाबो सेखिनि बर' फाइ नरनो अमन कौरिखा सिनि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जेबो साका जे नरनि जाथाय नरनि बागै जे लामा नरनि बागै जे कारेन्ट अब हानि सप्तानि बिसिङाव सुरु खायजानाय ते दैनि इंगाय खानानि बिसिङाव बायथं आबो जों अलरेडि साका दैनि व्यवस्था जाते नरक अर दै हामिया नङै नंनि सरि हामिया नाय डायरिया नाय आमति हाय कांथुं आकौनो वानसुबिनो जों सामु खायथं गै तिनि दासिम सिरि एक्सएमएलए जे साका जे तुई जे सानिपान ता खकै नों लाइ दं नङाब्ला नरक तलान दे खकै नों तलान ओ हापंनि तुई हामी एकदम वातिनि तुई কিন্তু অফিসার রকেট নিকরি নংনি ফিল্টার করে কেবল থানি ফিল্টার করে ঠিক আছে অল লামার হামগাঙ্গে জন্য ফিল্টার পাই রিকেন দো গে তাবো আতুইনো তুইनो nya bansia atuino at least muthungui horo muthungui ka hangkai nangmani ngthung karon serai rok tong kobangma diarrhea rok ngui phanmano e horo gunda sungui thudi tabu o position gunda tongmaine bele joto nokno gunda sungui ta गुन्दा नाक बुझि छै malaria ni problem phainai karon o tui wa tui haika o tui bethagui aroni hutei te buyong thawai malaria rok phanungui mano jate जों sini sak hamtonani bagai sini serai rokno hanjangkhaino gunda bisingo dawi muthunani ओमफ्राय जों डक्टरनो कयनाय अ जागाव फायनाय सप्तानि बिसिङावनो कायसा अर हेल्थ केम्प फायनानि बे अ हेल्थ केम्प जों बिथि ब्राइरक जों मागनारिनानि आपनि लगे लगे मेलेरियानि हयते जों प्रोटेक्ट दंनानि बागै अ जागा जे डीडीटी स्प्रे रखफानो रिनानि जाते हामपुई जोङो आक्रमण खायमेयातै
gai o jagao tini jeng khanaka nitoni yangtui je normi otoro chathai rogo onek obab uni tonghaini aboni bagi ang 6 bosta mairung tujak tongo tei dal rok paijak tongo berma tujak tongo som tongo toktui tongo tei saban tongo gai abono norok borok tubaima pore joton nogoto jeng mairung bagi tini klang mangla gai abono norok susto khai kebo kok bangyawi mairung bagui okra rok bagui rokhna ningthung tini sikla rok tong saman babe jotono jeng kintu saman babe কিন্তু जों যদি না খানাকা যে নংনি অর মাইরং বাগলাই থানি যে কোনো মাनै বাগ থানি কক বাংলাই হুনি খানাকাই जोंते फाया जोंते फाया কিন্তু নরন জাস্ট ম অ বাতিনি জরাবো অর কেও ফাইমিয়া আংনিসে আপাতত সাগরাদি আবনো বাদেব চিনি এডিএম তো থাকা আবনো বাদেব কয়েকদিন পরে সরকারি ভাবে তেও ফাইনাই মতো जों হানি নিজনি পয়সা বাই পাই কলাংমাং गे सरकारि बेबे तेबो नंनि बागै जाथाय फायनाय जों दिनै मागरुम पन्चायतनि आन्दार क्लाइजाक सिनि चिन्ताराम पारा 2 नं चिन्ताराम पारा फाइजाक हालत बेदलायखिनो हामिया ओ जागा बरक रिलिफ सेन्टाराव थाना फ्रन्ट लामा क्रै हानि बागै बरक रिलिफ सेन्टाराव ब थांमालिया गे बरकनि ओ चिन्ताराम कामियो ताबो सुजरतै केबो प्रशासन बरक फाइ नायखो তিনি जों ओ जागा एडीएम साहेब दङ जिनि अफिसियेल हिसाबै एडीएम दङ साब जिनि साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्टनि एडीएम साहेब दङ जिनि एक्स एमएलए चिन्ता राजेश्वर दङ तिनि एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार दङ बै बाकी आरो जों भिडिअ संबो साहरजाक एबेन बरक तेकाइसा एरियायाव थांजाक तिनि ओ जागा जिनि चिन्ताराम कामिनि लुकराव मालाय बिलायखिनो खाव कष्ट नांखा जे सुक पारा माने ओसिनी फ्लाड नि बागै जे वातै आसुके गोबां मामानि परे तिनि 1 तारिख नि दङ सेप्टेम्बरनि दाबो सुजारातै बंनि अर कुनु साजाकनाय कुनु मानै सपायाखो जों तिनि अनेक कष्टकै गारि रक हातान लायै लामाव इद रक बलायै जों कुनु मतेखे बं पारा जरा सपायखे कै दाबो बंनि अर माइरं जों किसा रिनाय थक तुइ दाल रक तुइ फाइजाक दङ आब्रक लामाव खजाजाक कै आसा खायो खोनारनि बिसिनो जों एडीएम नो साका जे खोनानि बिसिनो बंगरनि जे चाथाय रक बेबाक सपायनानि बागै कारण बरक रेशन ब थांमाया लामा पूरा टोटली बन्द पूरा कलाप्स उंगै थांगा पूरा लामा थानानि फाइनानि कुनु जागातिसे बंनि लामा करिखा 2-3 साइड तिनो बंनि लामा बन्द आबन बागैनो तिनि बंनि अर अनेक कष्ट खाय फाइ सपायके जों आसा खायो खोनारनि बिसिनो बंनो फुड साप्लाय रिजानायते जे खय खति मारक आबो एसेसमेन्ट खायै बरकनो रिनाय ते तुइ विशेष खाय तुइ नंजांनाय तुइ बेलेखेन अबाबुङै दङ आ बं जे जागा रिंकुआ दंबाय माने आरो बेबाक न हा कलाप्सङै कलायै पूरा टोटली बन्द जतन गै बंनि थानि नंजांनाय तुइ पर्यन्त गाहाम करि थाबो आबन बागैनो जों खोनानि बिसिं ओ जागा तुइ सपायनायनि व्यवस्था जों खालायरिनाय ते जे खय खति माने आमनि क्षतिपूरणबो रिजाकनाय हामबाय।